Let's go! Wow! Our family migrated to Canada from Philippines when we were young. We met here in Canada and started our own family. We love traveling back to the Philippines and will never forget where we came from. And at the same time, we love exploring and enjoying the snow here, where we live now. We speak Bisaya, Tagalog, and English. Life is short, and time goes by fast. This is why I want to document our journey in life. We decided to film more and capture these moments when our son came. This is Kai. This is my wife, Kate. And this is me, Ron. Welcome to the Beaches family! Ready na yung mga ano guys, turista. Ready na mag ano, island hopping. Isang island lang. Chicken. Don't touch the chicken, okay? Na lang, like that lang. Okay, hamog man. Hamog man good. Gito kayang trapal ra kita tabon dito. Nya og diri punta magtambay, di na punta mangakitaan. Amo ning pier, tiwas nila ni. Man, nakaroon mo rin gusto benepisyo rin sa kontraktor na. Process na ko sa SIG. Process ako sa SIG ka ng mga papers na mag-contractor na po. Balhin na kita negosyo ron. Dili ko mo dawat og line project. Una ko di. Oh. Ade de, hawid. Sabi ko na daw ay sinabi. Oh. Ayaw sa lagig na. Ulat sama. Kulat sa bakay. Pwede ah. Ayaw sa lagig na. Oh. Ayaw sa na. Ulat sa. Ma, hawid di ma. Ayaw sa naog. Una. Hawiranan, oh. Nawatak ka kita sa pared nila oh. Ready. Hawidan di ka di. Hawidan di ka. Ay, short, anak nga dala. Ready? Oh. Hawid di kuya. Oh. Padong atong tabo. Oh, sige lang, hinay ra. Anak kahunong, anang Oh, ano kuya? Ano ma? parula sa ka, dayon. Oh, basig ka lang mo. Tabang. Talawan na ba na siya? Sikat ko na yun. Ay, tabi. Hulog, ayaw ihulog ng imo. Kay na. Nahulog. Sibo ka ito bugo. Hari ko rin kuhan, kilid. Oh. Badge, dala na maglay. Langoy, mayo, manasikot mo langoy tayo. Oh, ano? Pinahayang ba? Ano Lumabot siya parula dito. pa? Yan, parula. Din tabok. Gatos matang isda, galuto-luto. Ikaw pa siya mabo. Isuot. Oh. Kayo. Life jacket, babe. Naglibog naman na siya. Doon na yung pan yan. Oh, babe. Ika kay. Wala. Naglab jacket mo bin. Bakit ang tag... Lara mong floaty, B. Ubay laing, kulang man. Wait minute. Pero na. Salamat sa mga kinabuhi tayo. Ay, life jacket na. Lara. Oh. Dara na ma'am, kayo mong life jacket na ma'am. Mga bata, life jacket. Siguro lagi ni Kitty yan, si Kakay. Ikaw ba? Saan ako mag-save niya? Kabalo na siya mo lang ko. Di ba? Isabay ko free dive lang. Kaya ka ng panday bro ba? Wala ko gadalang clippers. Kraman ko. Say hi. Dila rami itong last time. Mga Bukan. mga packages ka bayad lang. Oh, cottage na ba?
So we finally arrived at Babawan Island, guys, and it doesn't take long. It only takes about 10-15 minutes of boat ride and you will arrive at the destination, and this is our destination, guys. Check it out. And we didn't wait long, guys, and we just went in the ocean and we started exploring and enjoy, guys. Close man. Look, Mama. Oh, come on. It's a starfish. Toy alcohol na ko sa bag kato ikaduhang sipir. Hold the starfish. Don't drop it. Here. Hold it. Oh, look at the mouse. Oh, this is the starfish mouth. Oh, see? Wala. Okay, we have to throw the starfish back. Ready? The starfish is here. Put the starfish here. Ready? Mar, langoy ta, Mar. Langoy nagaling ka, giha. Ha? Hi, Wawam. Let's go. It's your boy, Jaymar Anghat from Sinulog. Sulinog day. Hindi mo pangitai daan to. Diyan, sulay ka na. Pero ako di, ang dami ka ng snorkel oy. Ginawa, pag ginawa ni mo tubig na di ay yawa ka na. Anak kayo, kick like that, kick like that. Wait. May hawin niya. Like this, lay down. Talikod, anak. Kick, lay down. Anak, lay down. Lay down lang, anak. Hands out. Anak. Ana lang head ni mo kay. Like that lang. Ana. Anak. Front. Like this, anak. Hold that up. Kick. No. Anak lang. Out. Kick. Swim. Kick it. Kick your legs. Anak, your legs off. Anak, your legs. Oh, like that. Kick underwater. No. Kick. Anak, kick. Like that. Kick. Na. Mommy now. Yeah, swimming. Good job. Kami ka na to. Ay no, pero nabaliman na kita. Guys, dali okay na yung mga coconuts ba niya? Grass yun nila, bro. You take care yun nila ng grass ako. Wow! Look at that, guys. Ito lang ibalin na to, kira? Bay, pwede na ibalin na ito, bay? Pwede kayo. Walang dili man pwede. Pwede kayo. Okay kayo. Guys, this is our lunch, guys. It actually looks good. The only thing... Kao ng blue turnip. Wow. Oh, napaw. Fruits. Balhin ko na ito dito, dapit. Ay. Pwede dito lang niya to. No. Also, we moved over here, guys. Under the shade. Later. Shh. Ayun lagi, kakay. Shh. Is it yummy? I want this. You want that? Yeah. Okay, can you wait for 1 minute? Here, Wawa man kakay, sit down here. Sit down here. Maigo na ba ni bay? Duha ka lamisa. Sigura, basig tindog na po. O, ari ba yun? Naghan, pwede lang ko na rin. Watermelon. This. Wait, later. Don't touch it. I want watermelon. Yeah, later. We get what did Dada say? What did Dada say? Don't touch it ba? Please. Sige ka. Let's Oh, put here. it up there. Here, I give you one. Oh. Thanks. Sit down.
Oh, ready na mo eat? Pray na ka, pray. Pray na ka. Pray na nga extra nga kutsara na. Same time. Meron ba? Ay, para pa. Service po na lang lamiyaga. Ready na ka, bro? Let's go. Sorry akong kuan. Kaano di? Dong. Bilang, wow, look at the plate with the banana leaf. Mag-share ka ni Mami. Bato. Oh. Hi vlog. Welcome to our trip for today. Hi. Sit down mo dira. I'm good. Hala, katong patis. Galang ba? Nagdala ra ba? Natoy patis dito kung kuan. Look at this fancy bowl. Medyo guro ko mukha na bay. Umiinom. Look at that, guys. So we ate our lunch and we didn't wait long and we jumped back in the water again as soon as we finished eating. Bye-bye, Kakay. We're gonna go swim far away. Okay, guys, we're gonna go swim and use our fins. Let's go! Let's go, guys. Parang si Migo, among tour guide. Si po dito. Kumana! Kumana! Kapoy, sige yung ulo. Magpa-shot daw siya, shot. Shot, pasaya tayo. Sa nga siya, tequila? Wala na hutan na matag limon. Gusto mo na, ako ni. Ito na. Inom na. Inom sa water, kaya ron healthy. Healthy, bisag wala na, luya ng tuhod, healthy lang yapon. Asgad kayo, timpinom tubig. So, wala na, kalubato na gyud. Wala na. Mali, igor yun, sakto ra. Lubat na ba eh? Siguro na ba eh? Gablink-blink pa ng pula. Galing pa ang pula. Mo automatic na siya ganang para sa battery ba. So, manto na mi. Sobrang. So, Wara na So, mo to. Makabalo mo lang oy. nangundang ng mga tigulang. Ano ba? Oh, ari. Tabangi mong kabaro. Angkol. Abi be. Oh, ali. Ay. Apoy kuan. Hindi asa mo kaagi. Dalang ko tayo. Sigilan ka, agi. Nan ka na ta. Kasi patyaya dili. Hindi sa ari na dapit tigay. Iyo dia. Wala lang gibilin talaga. Sabi agtain nimo. Nalibang ikitaan ka na ko. Bili na ako dito, tapukan lagi isda lagi. Dahil sis da apod. Guper. Nimo. Si Nimo. De. Nahago na mong kuan, namong kauban nga si ngalan nimo? Junpyo. Jun Piangaw. Te, okay ka na te? Babay sa te. Hello vlog, ano sa te? Napahalo Hello vlog, welcome to my guys. Wala mo, sige ra na ba? Hello vlog, welcome to my guys. So, mo Oh, na. asa mo na? Sabod. Sabod na ako sa nil. Why no choice? Naugi ito ay, naugi ito, babe. Lagi po. Oo. Kalangan nila kayo, kalang ito. Ha? Makuhan ka ha? Sangko ka ba? Ay, nakuha na?
Wala yun. Ato birahi. Murag tungunahan oh. Ligo ni. Okay ra ni. Basig yan ba? Dito na ko sa ilalong po niton. Oh, tuwara. Okay, wa man nagvlog gabat. Langoy ron po siya dito. Pwede naman ikaw ng isda na eh. Hindi na lang kung pag-maestro. Isda na lang. Oh, taro. Grabe, pwede naman na ka mamana ba eh. Pana na lang ko lang. Matay. Siman. Trabaho ni mo dito sa barko. Tigwa sa angkla. Siman ba ka? Tigwa sa may. Oh, asan to? Ano ba eh? Bira. Langoy. Ano ba? Kay, oh, ana. Kaya abot. Oh, kaya pamabaw na naman eh. Ari, sakay ari. Tarungan ni I'm good ba kay? Lo. Bukati dito mer. Subuling gamitan pa na yung bilbil na. Di ako sa nabali naman to. Pagitulog di mo tayo? Oo na. Oh. Dili mo tayong aning kakuan ganina. Gamitan mong bilbil ba kay para ma. Oh, Nel! Nel! Oh, lo. Bigyan dito ba yun? Bugot na, bira. Larga bola. Let's go! Ito ang kuhan, Captain. Jack Sparrow. I think we're almost done here. Ano po kay kapoy? Kaya. Hi. Yun na kapoy, ba't mamis ka? Pancit, rice. Pancit and rice, Dubai. You want pancit and rice? Okay, I'll give you pancit and rice this week. Say hi. Wala nga ants. Wala na. Pwede mo ka mga yung putro plato at Dubai. Mom, wala na ants. Okay na ka na, babe? You need to get rice. Ha? Need Kaya to yung rice get ba rice. Na, ayaw sa Such a gitna vibe, na. guys. We're just chilling here. Saan bukog? Saan? Pag mabukog? Ay bukog dat. Well, ayaw eat that one. Don't eat that one. See that? Oo. Tanawa ang sang pan. Yaya na yung throat. Oh, na. What's this? Ayaw. Oh, Ayaw, this don't eat that. is Bukog. oh, bukog. So dili na siya pwede i-eat ni. Dili pwede mo eat si kaya na kay mabukog ha. Pancit lang, pancit. Pancit and Pagkuhan na to sila kay di. Wala. Masa na Sangko na ila ang kuan. Wan balaha. Sangko ila ha? Pero hindi ang ato abang sangko naman ang tira. Mo gali. Madali ato sila. When it gets low tide, guys, you have to walk over there to ride the boat out there. So that is the only thing out here. You have to walk, like literally walk to ride there. So that's the only thing here, guys. But other than that, guys, I want to say that this island or this place is actually definitely good. Bay. Oh, Bay. kailangan na itong lakaw to, bay. Yawar. Wala na yung nabilin, babe. And then Sangko na daw. Yung sakay ko yan mo. Kuhan na. Nanadiri na sa ubos. bilhin ako. Unya, wala naman tago. Oh, tara, babe. Let's go, babe. Na. Wait, gusto na pa si Wami. Oh. Nakadala ni. Wala ng bata rin. Bebe. Wala ng bata rin. Down. Loko, you have to walk on water. Kaya ka, babe? Nauna lagi ka to ng lana niya. Mga na pa, pay wahi bakit. Sigal, malog. So the only thing here, guys, is that when it's low tide, you have to walk here. Dili? Dili pwede aripika? You have to walk here. Asa unahan ako ng bata, bay. Okay. Uy, dog dawat ani ba? Oh, atongkol. Oh. Oh, ikaw bay kay wasig mahulog ka. Yatot na. Mo
tsunami niya ni kalit, ikahulog. Oh. Oh. Daddy's coming. Eh tay. Eh tay, bini tay be. Oh. Oh tay. Bay, mahulog niya ka bay. Oh my God. Oh. Thank you very much. Hello, si Dunya. Hello, mabasa. Ayaw, aswata. Ano kaya? Ha? Diri na may hagdanan ko ya. Are. Okay na rin ko ya. Dawata sa nil, dawata sa nil. Ay kayo, kaya hagdanan ko ya. Ano hagdan diri huy? Dandir ay. Kay habog yan ay kuan. May bato. May bato. Ako na pod. Bilin na bilin. Bilin si Daddy. Tapat na din natin, sibog dati. Sabak kasi wawam. Sibog. Alright. Bay, ang tikit bay, kuno tikit daan tanan. Wala, ako ang bag na to dito. Okay na guro ni? Ato yung tumoy no? Layo gina kayo no? To pasel. Mabaw na dia, mabaw kay na dia. Mo ba? Oh, pasel na pasel. Bay, wala ko lang short, wala ko lang brief. Nadto ka sa likod sa truck. Pauga ka dito man. Magubo kay likod sa truck ba? Bati ro. Tabunan lang ng nang, ang nang mo tabunan. Dili ang lawas. Ano ni na abli walang punta. Sangyad na magaling diri oh. Mabaw lagi are. Ah, dili mo ganun. Ang pinakabugat, ambak daw. Tabangan na tabangan. May hours. Atras na dapit ari. Yan, natala dito sa buhay. Sangyad yun. Sangyad ay. Naog sa palihog. Ala. Bali po kamak ng bugat mo naog. Si Arman gidali. Naog daw beb. Pagkamali mo te. Layo na ugay to. Layo na ugay to sa kuan ko no. No, ayaw na. Lakaw rin yapon ba? Okay, we gonna go. Ikaw te, o pa kay plano mo patong? Nabalakan na bigay kini sila nimo te. Ano mo to si ate? Dasa na ka te. Nabalakan na sila te. Abot mi diri oh. Pero pandara. Kaya mabiyaan ko. Daddy Arman ko mo. Sabi apo. Dugay makaningon kay. Daddy Arman, luwi kay Daddy Arman. Kasi pa kaya. Wala na. Tura oh, nindot na kayo dining dapita oh. Luwi kayo. Daddy Arman. Buhot Luwi puding na ngayo. Daddy Arman. This is where we're swimming guys. Let's go. Bugat pa din eh. Kaya na. Sabay pa. Kaligaw. Kasi katawa na, hindi suka ha. Bye. Blackout man si kakay. Kaya ka. Hey kuya. Lang. Hey kuya, wait lang. Wait lang kuya. Ano beb, wait lang beb. Ate, amoy bili lang. Wait lang ka beb. Kay mo regalisid. Medyo maitim lang po yung ano ha. Pasensya po mano eh. Thank you, te. Hindi nakagluto tayo yung dagat dito. Ano de, hawid na ako de. Tatlong araw sa Maynila, walang kain-kain. Kaigit lang. Yan de. Adi, hawid na ako de. Ay, baga, hawid ako baga. Oh, na.
Kaya na. Oh. Te! Kira pa si mama. Rima, hawin ako ma. Ako baga ma. Oh. Bantay bay, kay basig mukuan bay. Tsunami ha, mahulog ka. Okay. Be. Ito pa nila. Wala ba nila Indra? Ano bay? Hawin ako bay. Oli. Oh. Shoot, tagilid. Ori bay, ano yun bay? Abi bay. Hindi magsilbig gulaw yan. We are done. That's 1 minute. We're finally done. We bought the fish, guys. Guys, takong gwapo ng uncle. Celebrate Daddy's birthday, guys. From Philippines.